अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी आजकल भारत के 9 रोज़ा दौरे पर हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में जो रूल कर रहे हैं उन तालिबान के साथ इतने करीबी तल्लुकात क्यों चाहता है? भारत चाकिया डॉक्ट्रिन का पैरोकार है। जिस किस्म की तेज़ी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में आ रही है, ये तालिबान और TTP के बस की बात नहीं है। और वो एक ऐसा ज़ख्मी सांप बना हुआ है जो किसी तरफ भी कुछ भी कर सकता है। भारत ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया। भारत आज तक किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। जब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, इंडिया कहाँ था? भारत अपनी इन्हीं दोगली पॉलिसियों की वजह से दुनिया में आगे तरक्की नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी आजकल भारत के 9 रोज़ा दौरे पर हैं। ये एक बहुत ही लंबा दौरा है। क्या ये एक रूटीन का दौरा है? क्या ये एक रूटीन का सफारती इवेंट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख़्याल है ये किसी भी वज़ीर ख़ारजा का भारत का लंबा तरीन दौरा होगा। ये 9 दिन पर मुहित मुज़ाकरात में क्या चल रहा है? भारत अफ़गानिस्तान को क्यों इतना अपना करीब लाना चाहता है? मेरा अंदाज़ा ये है कि यहाँ पे एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश बुनी जा रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज़ कायम किया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाई जा रही है, जिसके ताने बाने अगले दिनों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। असल सवाल इसमें यह है कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान में जो रूल कर रहे हैं उन तालिबान के साथ इतने करीबी ताल्लुकात क्यों चाहता है, और इसी तरह तालिबान इतने करीबी भारत के साथ ताल्लुकात क्यों चाहते हैं। अगर हम भारत की पॉलिसी की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो भारत चाकिया डॉक्ट्रिन का पैरोकार है, और चाकिया डॉक्ट्रिन के मुताबिक आपका जो दुश्मन है, आपका जो हमसाया है, वो आपका दुश्मन है, और आपके हमसाये का हमसाया आपका दोस्त है। इसलिए भारत हमारे तमाम हमसायों तक पहुंचना चाहेगा, जिसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान है। लेकिन तारीख़ कुछ और ही बताती है, उसको हम थोड़ा बाद में देख लेते हैं। अभी देखते हैं अफ़गानिस्तान में ये क्या हो रहा है। इस वक्त भारत की कोशिश होगी कि अपने अफ़गानिस्तान में अपने एजेंट्स को एक्टिव करे, पहले भी एक्टिव है लेकिन मज़ीद एक्टिव करे। जो 1 दर्जन से ज़ायद भारत के कौंसलेट्स हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ लगे हुए हैं, वहाँ उनको एक्टिवेट करे। वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो शर्त पसंद अनासर काम कर रहे हैं, जो तहरीक तालिबान वाले काम कर रहे हैं, जो भारत स्पॉन्सर्ड खारजी काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करे, उनकी फंडिंग करे, उनको प्लान बना के दे। हम पिछले दिनों में देख रहे हैं जिस किस्म की तेज़ी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में आ रही है, ये तालिबान और TTP के बस की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत पैसा है जो भारत से कम कोई और नहीं दे सकता। इसके पीछे भारत की पूरी फंडिंग मौजूद है, इसके पीछे भारत की पूरी प्लानिंग मौजूद है, इसके पीछे भारत की पूरी रिसोर्सिंग मौजूद है। जहाँ तक वेपन की का ताल्लुक है, वेपन की अफ़गानिस्तान में कोई कमी नहीं है। भारत ने सिर्फ पैसे देने हैं, पैसे दिए और वेपन आ गए, और वो वेपन आखिर पे आके हमारे इलाकों में हमारे लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ होते हैं। ये है भारत का वो प्लान जिसे वो मज़ीद चंद स्टेप आगे ले जाएगा, जिसमें वो मज़ीद इजाफ़ा करेगा। उसके साथ जो मई 2025 में हो गई है, उसका दुख अभी तक उसको ख़त्म नहीं हुआ। वो एक ऐसा ज़ख्मी सांप बना हुआ है जो किसी तरफ भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें इन सारी मुलाकातों को बड़ा सिंपल व्यू से नहीं देखना चाहिए, हमें इनके पीछे रीड करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं इस मुलाकात को जो भारत में जो विज़िट हो रहा है मौलवी अमीर मुत्तकी का, इसको बहुत अहम कंसिडर करता हूँ, और अगले दिनों में हमें देखना होगा कि इसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो तालिबान के लिए, तालिबान को मशवरा ये है कि बी केयरफुल। भारत ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया, भारत आज तक किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये आपको ले जाएगा, आपको लड़वा देगा और आपको छोड़कर आ जाएगा। तारीख़ में देखिए, भारत ने बांग्लादेश में मुक्तिबानी क्रिएट की, हमारे से बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, मुल्क को तोड़ दिया। आखिर पे क्या मिला? बांग्लादेश के साथ मसाइल, बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट, पानी के डिस्प्यूट, तजारत के डिस्प्यूट। 40-50 साल के बाद बांग्लादेश ने भारत की इस जो असाबी कंट्रोल था उससे फाइनली आज़ादी हासिल कर ली।
ساتھ ہی سری لنکا ہے. سری لنکا میں کیا کیا؟ پہلے تامل کو کھڑا کیا، پھر تامل کو مارا، پھر تامل کو ختم کیا. یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی دوگلی پالیسی بھارت ہر طرف چلاتا ہے. ایران کی مثال دیکھ لیں. ایران میں بھارت نے چابہار پر انویسٹمنٹ سٹارٹ کی، بہت زیادہ ٹریڈ ایران کے ساتھ سٹارٹ کی. ایران بھی ہمارے سے کچھ عرصہ دور ہو گیا، لیکن جیسے ہی ایران پر مشکل وقت آیا، اس مشکل وقت کے دوران یا اس کے بعد آج تک نہ بھارت سے وہاں پر کوئی گیا ہے، نہ ایران سے کوئی بھارت وزٹ ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایران کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھارت کتنا مخلص ہے اپنے تعلقات میں، اور بھارت کتنا سٹینڈ کرتا ہے اپنے پارٹنرز اور الائز کے ساتھ. ابھی بھارت اور ایران کی حالت یہ ہے کہ چابہار پر انویسٹمنٹ بھارت نے تقریباً بند کر دی ہے. ابھی تو فائنلی امریکہ نے وہ جو کچھ تھوڑی بہت اجازت دے رکھی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، تو لہٰذا بھارت کا پتہ تو وہاں سے تقریباً کٹ گیا. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، انڈیا کہاں تھا؟ انڈیا سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، انڈیا سے UN میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، انڈیا نے کوئی اپنی پالیسی شو نہیں کی ایران کی سپورٹ میں. تو اس لیے ایران کو تو شاید معلوم ہو گیا، طالبان کو بھی یہ جلدی معلوم ہو جائے گا، بھارت کسی کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے. بھارت کا مسئلہ کیا ہے؟ بھارت اپنی انہی دوگلی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں آگے ترقی نہیں کر رہا. ایک طرف یہ چائنا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، یہ برکس میں جانا چاہتا ہے، یہ دوسرے الائنسز میں جانا چاہتا ہے، دوسری طرف یہ ویسٹ کے ساتھ کوارڈ کا ممبر بنا ہوا ہے. یہ دونوں کشتیوں کا سوار رہنا چاہتا ہے. اسی لیے بھارت کی کوئی منزل نہیں بن رہی، نہ کسی منزل کی طرف یہ جاتا نظر آ رہا ہے. بھارت نے ایکچولی اپنی دوگلی پالیسیوں کی وجہ سے اس ریجن کو پورے کو روکا ہوا ہے، اس کی ترقی کو روکا ہوا ہے. اور یہ جو ابھی طالبان کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں مزید خرابی کا باعث بنے گی. لیکن میں پھر طالبان کو یہی مشورہ دوں گا، انہیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے چاہیے. ان کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم سب جانتے ہیں اپنا ہمسایہ تبدیل نہیں کیا جاتا. ہم اور افغانستان ہمسائے ہیں، ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے. بھارت کب تک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ چند ملین ڈالر سے افغانستان کا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. افغانستان کی ساری ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہے، سارا تعلقات پاکستان کے تھرو ہیں. لہٰذا افغانستان کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ترقی کا راستہ نہیں ہے. آخر پر میں امید کرتا ہوں کہ طالبان یہ حقائق سمجھ جائیں گے اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے، اور کم از کم بھارت کو اپنے ملک میں سپیس نہیں دیں گے. اس وقت طالبان جو افغان طالبان ہیں، انہوں نے TTP کو بھی پالا ہوا ہے، ابھی وہ بھارت کو بھی پال رہے ہیں. تو اس سے علاقے میں خرابی آگے ہی بڑھے گی. اس خرابی کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان بیٹھ جائے. طالبان کو پاکستان کے ساتھ کھلے دل سے بیٹھنا چاہیے، پاکستان کو بھی افغان طالبان کے ساتھ کھلے دل سے بیٹھنا چاہیے. اگر افغانستان اور کابل کی گورنمنٹ اور اسلام آباد کی حکومتیں ایک لائن پر، ایک پیج پر آ جائیں گی، تو پھر یہ TTP وغیرہ کے مسئلے حل کرنے کافی آسان ہو جائیں گے. تو اس لیے دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، انہیں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.